wĩkĩte wega atirĩ ũndũ tũngĩhota kũratũ mbere yake, gũtirĩ ũngiuga nĩkĩo kana kwagĩrĩra, na Jehova hatirĩ kĩndũ ũngĩmũhe nĩgetha amũkĩre igongona rĩa ngatho. Niwe mwene betha na thahabu, koguo nawe ũcio ũngĩmũrehera wage kũrehe ngoro yaku mbere yake, igongona rĩaku no tũhũ mbere ya Ngai. Koguo igongona rĩrĩa ũgĩka mbere ya Ngai no gũcokia ngatho, ũmwĩra atĩ Ngai nĩ wega, ũmwĩra Ngai ndakwamba rĩ na ũkinya na ũtũgĩria, ũmwĩra Ngai nĩwe ũkinyanĩtie nĩgetha akorwo hana ũũ, mwĩra Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa ũguo hanĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Rũgama na magũrũ maku rũgama na magũrũ maku mũthenya wa ũmũthĩ, gwete hinya wa guoko kwa Ngai, gwete hinya wa guoko kwa Ngai nĩgetha ũhoteri rwaku ũmũthenya. Ĩra Ngai nĩ wega, ndũgakire mbere ya ndũgakire mbere ya Ngai, mwĩre nĩ wega, amũkĩre igongona rĩa ngatho Ngai. Gathabarĩ tũtwaranĩte nĩ ũhotanĩire Ngai. Mwathani wiki ĩrarĩ mbere yakwa ĩrarĩ nditũ na moritũ maingĩ, Jehova nĩ ũhotanĩire. Mbara ĩrarĩ nditũ, Jehova nĩ ũũkĩte na ũkahotanĩra ithuĩ witũ Ngai. Maũndũ maragĩteithia hinya, Jehova nĩ ũrokire na ũragĩa na njĩra. Ĩra Ngai nĩ wega, ĩra Jehova nĩ thengio nĩ ũndũ wa kũhe school fees cia kũrĩha ciana. Ĩra Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũkũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba. Kwĩ thaa ici mũndũ ũtarĩ na gĩa kũrĩa, kwĩ mũndũ ũrarĩire no Jehova nĩ arakũhũnĩrie. Ĩra Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa kũrĩa ũraikara, tondũ kwĩ mũndũ ũraikara thĩinĩ wa street na handũ ha gũikara. No ĩndĩ Ngai nĩ akũhete gĩikaro ũkahota gũikara na ũkaga kurĩrwo andũ arĩa angĩ makiunagĩrwo. Koguo wĩna kaũndũ ga kwĩra Ngai nĩ wega. Ĩra Jehova nĩ ndagũtĩra na gũcokeria ngatho. Mũthenya wa ũmũthĩ kwĩ mũndũ wĩ wondi, arwarĩte na ndangĩhota kuma harĩa arĩ. Kwĩ mũndũ ũraturwo thĩinĩ wa nyũmba, ona ndangĩhota kuma harĩa arĩ kana kwaria kiugo mbere ya Ngai, tondũ ona kanua gatingĩhota gũtamuka ciugo cia ngatho. No thĩinĩ wa ngoro yake nĩ arera Ngai nĩ wega no kũhotanĩrio. Jehova nĩ amũigĩte muoyo. We nĩ kĩĩ kĩngĩgiria wĩre Ngai nĩ wega? Nĩ kĩĩ kĩngĩgiria wĩre Ngai nĩ wega rũciinĩ rwa ũmũthĩ? Ũmwĩre Jehova nĩ ndagũtĩra na gũcokeria igongona rĩa ngatho. Nĩ kũhe ũgima wa mwĩrĩ, nĩ kũhe mĩhũmũ, nĩ kũhe maitho, nĩ kũhe thakame. Nĩ gũtirĩ andũ marongererwo thakame thĩinĩ wa thibitarĩ. We atakĩrĩ kwagĩrĩra wagĩrĩire. Githĩ to guoko kwa Ngai gũtũhotanĩire? Nĩ gũtirĩ andũ marahingĩrwo nyũmba, na we Jehova nĩ atũmĩte ũkorwo na gwake. Nĩ atũmĩte ũgĩe na wenji ũkahota kũrĩha nyũmba ũkarega kũhingĩrwo. Ĩra Ngai nĩ wega wĩ mbere yake. Nĩ akũrathimĩte wĩna handũ ha kumagara, na kwĩ mũndũ ũrahoya wĩra. Wĩna maũndũ mene nĩ ũrahota gũthiĩ, kwĩ mũndũ ũtarahota
yote yaletwa mbele yao Mungu. Tukikukumia na tukakugosha Mwathani. Tunakiri ya kwamba hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Sifa zote na utukufu ni zako. Heshima zote ni zako Mfalme. Nasema ni asante kwa maana ni wewe umetukusanyisha mahali hapa siku ya leo, na ili ukaweze kutunenea na neno lako Baba. Tuwakabidhi mtumishi wako mikononi mwako siku ya leo, anaposimama na kulileta neno ambalo umelitia moyoni mwake Baba. Tunaomba litujie na nguvu na uweza, likaweze kupata nafasi katika mioyo yetu Baba, ikawe kama mbegu ambayo itaanguka kwenye mchanga mwenye rutuba, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba pamoja na mkalimani wake Baba, watakapokuwa wakiandamana, uwatumie kama vyombo vyako vya dhamana ambazo ni wewe umeteua Baba, yale ambayo anointing ambayo umeitia juu yao ikaweze kufanya kazi mahali hapa Mungu, kwa ajili ya utukufu wa neno lako Baba. Wastahili sifa siku ya leo Baba. Tunaomba neno litakapokuwa likiendelea, nguvu zako na uwepo wako zikaweze kufanya kazi mahali hapa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Mungu, tunakualika mahali hapa ukaweze kutawala siku ya leo, ukaweze kufanya kazi siku ya leo, kutumia watumishi wako ambao ni wewe umewateua Mungu. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Mawazo yetu tuyaombea yakaweze kutulia, neno lako litakapokuwa likiendelea, roho wako wa utulivu uwe mahali hapa Baba, katika jina la Yesu Kristo. Wastahili sifa na utukufu, wastahili heshima zote Baba. Kupitia neno lako la siku ya leo tukapate suluhisho ya kila tatizo, tukapate uponyaji wa kila magonjwa, tukapate kibali kutoka kwako Mungu wetu, kwa maana ni siku njema ambayo umetuandalia, na ili neno lako likayotunenee siku ya leo. Wacha na neno lako linenee kila mmoja wetu kwa njia ambayo umetuandaa siku ya leo, kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu Baba. Wacha uwepo wako Mungu ukatutembelee neno litakapokuwa likiendelea, yale yote ambayo yamesinya watu wako. Neno lako litakapokuwa likiendelea, watu wako wakafunguliwe, wakapokee baraka zako Mungu, wakapokee nguvu mpya, wakaweze kupokea uwepo wako Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Tunaamini ya kwamba Mungu uko pamoja nasi na utatubariki kupitia neno lako, na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Pokeeni salamu za jana, kwa wametupa salamu asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu tutaweza kushikanisha mikono yetu na kushangilia neno la Bwana litakapokuwa likiletwa na mtumishi wa Mungu ambaye ni Pastor Moses pamoja na wakati huu kwa hii dalili pia Pastor Harold ndiye aweze kutusalimia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Nimeokoka na mpenda Bwana Yesu. Ninafurahia kuwa nyumbani siku ya leo. Ingawaje niko na nyumbani nyingine. Baba, sasa mimi nikienda pale tena mimi ni mzazi. Sasa leo mimi si mzazi, leo ni mtoto. Kwa sababu nimetembea mahali ambapo ni nyumbani. Na ninafurahia kuwa na mama yangu hapa. Pamoja na wewe ambaye ni ndugu na dada yangu. Bwana asifiwe. Na kwa hiyo hata mimi nilikuwa nimetangulia kanisani.
keneo kijete tena kanitha-ini tunakuanga na maombi ambayo inaanzanga saa 3 nilikuwa na mahoya mabagi ya thaithatu na kwa hivyo nilikuwa nimeyahudhuria na koguo niagũthiĩte mahoya na tukaweza kuwa na nafasi nzuri na matro na ihinda rĩega na nilipewa salamu na kanisa la Bwana wale ambao walikuweko. Nĩahĩirwo rĩngĩ nĩ kanitha wa South Mushara. Bwana asifiwe. Amen. Sikuingia hapa nikiwa peke yangu. Ndainaikĩra enyiki. Tuliweza kuja na Mrs. Pastor Haron. Niokire na Mrs. Pastor Haron. Nataka nichukue nafasi hii ya kuja aseme haleluya tu. No ende kumwekana ngaka aige haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Kwa sababu najua ya kwamba tumefanya kazi pamoja na Mungu anaendelea kujidhihirisha kwa njia kubwa. Amen. Mungu akubariki sana Pastor Moses. Amen. Kwa sababu ya kunipa nafasi. Najua yeye ni Moses, mimi nina Kalimani bila kasema. Na unajua kwa Biblia ni very poor. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tunayetikia Mungu bie. Naamini ya kwamba nitasema yale ambayo Mungu atakuwa ananena kumpitia. Bwana asifiwe. Amen. Tatoa ulipo kigo kirenda muthenya wa Mungu. Kwa sababu vile ndivyo neno linavyotaka siku ya leo. Itanathi na mbere. Kabla hajaenda mbele, Mungu ni kugeragia kuririkania. Leo nilikuwa najaribu nijikumbushe. Tondũ nĩ ndirikanaga ndarĩkia kũhunjia hĩra nĩngĩheire mũtumia ũcio wakwa ngeithanie. Na nilikuwa nakumbuka pengine nikimaliza kuhubiri ndio nakumbuka ningempea Mrs. Pastor asalimiane. Na kũringana ũmũthĩ nĩguo tũramũrugũria kuma nja wega. Leo ndio mzindua. Ndari ararugũrio nginya Gacharage. Hata hajarudi kule Kasarage. No ndamwĩra nĩ wega tũke mũciĩ ũmũthĩ. Na akamwambia ni vizuri tuje nyumbani leo. Na ili tuje tuweze kumsalimia mama na hamwe na kanitha witũ wa mũciĩ pamoja na kanisa letu la nyumbani. So ũmũthĩ we are privileged to have Mrs. Kariuki. Na leo tunayo furaha kuwa na Mrs. Kariuki hapa. No, okay. Kuja kusalimia. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Geithio cionge mwirene ageithio ni Mrs. Kariuki. Salimia jirani, mwambie umesalimiwa na mimi mchungaji. God is good. Na kaini mwega. And all the time. Na ile shule. Nogo niguo ahana na ataki. Na hivyo ndivyo kawaida wake. Tuguthikagiriria rwimbo rucine rukugaga amejaa wema. Hena rwimbo ndagukagiriria ati aihũrĩtwo nĩwe.